Last 24th June 2024, he completed 26 years, but his name and fame spread all over India. He resides at Ashram Road, Silchar. Please come and listen what does he say about his performance. আমরা আনন্দ ভারতী নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা মুখোমুখি বসে আছি উজ্জ্বল কুমার দে। ও নয়ডাতে থাকে। যদিও বরাক উপত্যকার ছেলে, কিন্তু এখানে ওর পরিচিতি একদম কম। তাই আপনাদের সামনে ওর পরিচয় তুলে ধরার জন্য আমরা এসেছি ওর সামনে। আপনারা আমাদের কথা শুনুন। সম্পর্কে একটু বলুন। বরাক উপত্যকার মানুষ জানতে চায় কে সেই উজ্জ্বল, नोएडा जगते उज्जवल हो। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम उज्ज्वल कुमार दे है। तो मैं दिल्ली में NCR में रहता हूँ एंड आई परफॉर्म इन मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द इंडिया। तो कि मेरा स्पेशली मेरे को लोग जानते हैं UKT ऑन परकशन के नाम से। तो ज़्यादातर लोग मेरे को इसी नाम से पहचानते हैं एंड आई प्ले ऑलमोस्ट लाइक 15 इंस्ट्रूमेंट्स। सो आई एम ए परकशनिस्ट। मेरा बहुत सारा इसमें तजुर्बा रहा है, करता रहा हूँ। ईश्वर ठाकुर जी की कृपा से बस किए जा रहा हूँ अभी तक। सो आई हैव बीन प्लेइंग इन लॉट्स ऑफ प्लेसेस, जितने भी आपका लोधी हो गया, लोधी, फिर ताज, हायत एंड रोजिएट एंड मैनी मोर प्लेसेस। सो आई प्ले ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया एंड अभी जो मेरा एक बहुत ट्रेंड चल रहा है लाइक परकशंस पे। सो मैं अकेला ही पूरा 15 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करता हूँ मेरे स्टेज में। मेरे साथ मेरा एक भाई रहता है, DJ रहता है। तो वी प्ले इन मैनी जॉनर्स। सो माई बैकग्राउंड इज़ फ्रॉम लाइक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, बट आज के डेट में मैं जितने भी रैगे हो गया, एफ्रो म्यूज़िक हो गया, टेक हाउस हो गया, टेक्नो हो गया, तो उसमें मैं आजकल किए जा रहा हूँ। सो आई हैव ऑलमोस्ट डन completed almost 2500 shows as of now, and hopefully it will go more and more. And I have completed my graduation from MIT University, followed by class 12 from Maharshi Vidya Mandir, and I've got lots of support from this Varak Valley place. Just a small message I want to convey you all that अगर मेरा जैसा एक सिंपल सा एक घर से कोई भी एक लड़का अगर कुछ भी बिना एकदम ज़ीरो से एक न्यू दिल्ली में, दिल्ली जैसे जगह में एस्टेब्लिश हो सकता है, राइट? तो मेरे हिसाब से कोई भी हो सकता है एस्टेब्लिश। तो आप लोग बस व्हाट आई विल से जस्ट अपना जो टारगेट है उसको हमेशा फॉलो करते रहिए, हमेशा उस पर डटे रहिए कि हाँ मेरे को करना है। सो इफ़ आई कैन से दैट नो, मेरा पहला जो मेरा पेमेंट था इस फर्स्ट लाइक फॉर 500 एंड वो 3 0 से लेके मैंने उसको 50 तक भी मैं टारगेट बना चुका हूँ। अगर मेरे जैसा कोई भी एक बंदा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड आप लोग को कोई भी दिक्कत हो दिल्ली में आप आइए, म्यूज़िक के रिलेटेड अगर कुछ भी हो मैं आप डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करना चाहूँगा। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি আমাদের বরাক উপত্যকার কোনো সংগঠন আপনাকে রাখে আসতে রাজি আছেন তো এখানে, বা কোনো প্রোগ্রাম করতে রাজি কিনা? मैं डेफिनेटली आने के लिए बहुत इच्छुक हूँ। मैं ऐसे जगह से जहाँ से मेरा सब कुछ शुरू हुआ है, तो मैं इधर में आके सबको आपको एंटरटेन करने में बहुत इच्छुक रहूँगा। धन्यवाद। जब बच्चों की सफलता देखते हैं तो पिता की मेहनत सार्थक लगती है। परिवार के तनाव के बीच भी बेटे की रुचि को देखते हुए उन्हें नोएडा की महंगी अमेठी यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया गया और बेटे ने भी सफलतापूर्वक स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और वर्तमान में नोएडा में कार्यरत है। दे परिवार का संगीत से गहरा रिश्ता है। उज्जवल की माँ शिखा दे म्यूजिक टीचर है और पिता भी पथ प्रदर्शक है, तो संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का अधिकार उन्हें तो वंशानुगत है।
आज उज्जवल वास्तव में चमक रहा है। ध्यान खींचने वाला एक पसंदीदा तालवादक है। आइए सुनते हैं उज्जवल कुमार दे के पिता के विचार। इंटरव्यू और वीडियो कैमराबंदी में हमारे आनंद भारती न्यूज चैनल के एंकर प्रदीप चंद्र दास और संवाद पाठ में मैं इंद्राणी रक्षित सरकार। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি উনি হচ্ছেন উত্তম দে। উনি পরমপিতা শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একজন শিষ্য। উনি নয় শুধু, ওনার বাবাও ছিলেন ভক্ত। ঠাকুর পরিবারের সাথে এই দে পরিবারের সরাসরি সম্পর্ক। আমরা আজকে ওনার কাছ থেকে ওনার ছেলের সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাই। আপনি একটু বলুন, আপনার ছেলে আজকে নয়ডাতে ভারতের মিউজিক জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে আছে, এ ব্যাপারে আপনি একটু কথা বলেন। নমস্কার। একটু জোরে বলবেন। উজ্জ্বল কুমার দে আমাদের এই বরাকভেলী শিলচর শহরের কিছুদিন বলতে বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে ও নয়ডা ইউপিতে আছে। সেখানে পড়াশোনা করতে গেছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত থেকে সঙ্গীতের মাধ্যমে সবাইকে আনন্দ দিচ্ছে। আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের ভালোবাসা পেয়ে সে আরও এগিয়ে যাচ্ছে এই জগতের দিকে। এই সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত থেকে সে মানুষকে যে আনন্দ দিচ্ছে, সে আনন্দটাই হচ্ছে জীবন। আমরা যা কিছু জীবনে করছি সুখে শান্তিতে আনন্দে থাকার জন্য। বাবা মা হিসেবে আমরা প্রত্যেকে আনন্দিত, গর্বিত যে আজ আমাদের এই বরাকবাসীর কাছে এই ছেলে অতি সাধারণ পরিবারের থেকে সে বেরিয়ে গিয়ে আজ নিজের একটি জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। আর যা কিছু সে জীবনে করেছে বা করছে তার মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। আমরা সবাই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আশ্রিত। তারকে কেন্দ্র করে তাকে খুশি করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন সবাইকে নিয়ে জীবনে চলা, সবাইকে সেবা দেওয়া, সবাইকে আনন্দ রাখা। তো উজ্জ্বল কুমার দে যে সঙ্গীতের মাধ্যমে লোকসেবা দিচ্ছে, সবাইকে আনন্দ দিচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার বিনীত আবেদন, আপনারা আপনাদের ভালোবাসা দিয়ে তাকে প্রেরণা দিয়ে আরও তার জীবনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য ও সহযোগিতা করুন। আপনারা সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার। ধন্যবাদ। আপনারা শুনেছেন ওনার কথা। ওনারা সাধারণ পরিবারের মানুষ, কিন্তু ঠাকুরের প্রতি এত ওনাদের ভক্তি, যাদের হৃদয়ে সত্য, মনে সত্য, সত্যই সুন্দর, সর্বে ভবন্ত সুখিনু। ঠাকুরের প্রতি বিশ্বাস থাকলে ঠাকুর একদিন সবাইকে আলোর পথ দেখায়। ঠিক উজ্জ্বলের মতো আরও কিছু উজ্জ্বল সৃষ্টি হোক এই বরাক উপত্যকায়, এই অনুপ্রেরণা সবাই পাক। এবং এই উজ্জ্বল শুধু বরাক উপত্যকা নয়, গোটা ভারতবর্ষের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠুক, এ আমাদের কামনা। বন্দে পুরুষোত্তম। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আনন্দ ভারতী নিউজ চ্যানেল।